हाय सांगमाने मोर नाम सुमित्रा। आजी मु तुमकु मोर सबुठारु भयंकर कहानी कहिबी। एही कहानी सुनिबा परे तुमर पाद तळु माटी खसी जिवो। आमे दुई भाई भौणी, भाई मोठारु बड़ आउ मु ताठारु 2 वर्ष सान। मो भाई देखिबाकू बहुत सुंदर आउ हैंडसम। आम परिवार समस्ते मो भाई पाई झियो खोजुथिलु, कारण भाई विवाह बयसरे पहुंची सारिथिला। विवाह पाई आमे अनेक जगारे झियो देखिलु, किंतु कौनसी भल झियो पाइलु नहीं। गोटिए दिन मो भाई एका बसिथिला। मु जाई भाई को पचारिली, भाई तोर केमितिका झियो पसंद? तापरे मो भाई मोते कहिला, जीए देखिबाकू सुंदर, संस्कृति आउ हृदय रे भल हेइथिबो। तापरे मु कहिली शीघ्र मिली जिवो। गोटिए दिन मोते जणंकू एक जरूरी कॉल करिबार थिला, किंतु मो फोन रे चार्ज नथिला। तेणु मु मो भाईर फोन रु कॉल करिबाकू भाबिली। मु जाई भाई को फोन मागिली। तापरे भाई तार फोन देला आउ कहिला, केवल कॉल करिबू, आउ किछि करिबू नहीं। मु कहिली ठीक अछि भाई। मु बुझी पारिली भाई कोन कहुथिला। मु भाबिली मो भाई फोन रे अन्य कौनसी झियो सहित कथा हेउनी तो। तापरे मु तुरंत ता फोन चेक करिबा आरंभ कली। ता कॉल हिस्ट्री रे अन्य कौनसी झियोर नाम नथिला, किंतु गैलरी चेक करिबा मात्रे मु आश्चर्य होई गली। मो भाईर गैलरी रे अनेक खराब वीडियो थिला। एसबु देखी मु पूरा आश्चर्य होई गली जे मो भाई एते खराब वीडियो देखे। तापरे मो भाई सहित ए विषय रे कथा हेबाकू भाबिली, किंतु मु भाबिली जे एसबु ठीक हेबो नाही। तापरे मु चुपचाप भाई को फोन देई देई मु मो रूम को पळेई आसिली। मु राती रे सोईथिली आउ भाईर फोन रे जहा देखिली ताहा देखिबा परे मु मध्य खराब वीडियो देखिबाकू इच्छा कली। मो हृदय रे किछि घटिबाकू लागिला, किंतु मु अनुभव कली जे एसबु भूल एवं कौनसी प्रकार रे मु मो निजकू कंट्रोल करी मु सोई पड़िली। परदिन आम घरकू एक प्रस्ताव आसिला एवं सबु किछि स्थिर होई गला। भाई झियोटी को पसंद कला एवं धीरे धीरे मो भाईर विवाह पाई प्रस्तुति आरंभ हैला। तापरे मो भाई विवाह करिला। मो भाउज बहुत सुंदर थिले। तेणु मु मो भाई को कहिली, भाई तू तो एबे खाली मजा करिबू। गोटिए दिन माँ आउ बापांकू कौनसी कारणरू भुवनेश्वर जीवाकू पड़िला आउ सीए भुवनेश्वर चली गले। घरे मु मोर भाउज एवं भाई थिलु। तापरे मु अपराह्न रे घर करଣା जिनिस किनिबाकू बजार को गली आउ जिनिस पत्र धरी घर को फेरिली। मु बहुत थकी पड़िथिली आउ मु विश्राम नेबाकू लागिली। आउ भाबिली मु टिके टीवी देखिबी, किंतु मु टीवी रिमोट पाइली नाही। मु भाबिली निश्चय भाई भाउजंको रूम रे थिबो। तापरे मु सेमानंको रूम को गली आउ कबाट खोलिबा मात्रे मु जहा देखिली मोर मुंड पूरा चकर आसीगला। मु देखिली कि भाई आउ भाउज पूरा लंगड़ा होई बिना कपड़ा रे सोईछंती। उभय गभीर निद्रारे थिले। मु मो भाई को किछि समय चाही रहिली आउ मो भाई तळे थिला, भाउज तांको उपरे थिले। मु शीघ्र कबाट बंद करी मो रूम को पळेई आसिली। आउ मु भाबुथिली जे सेमाने दुहे कबाट तो बंद करी पारी थांते। एसबु देखी मो सहित किछि घटिबाकू लागिला। मो मनरे मध्य भूल चिंता आसीबा आरंभ हैला। तापरे मु बहुत कष्टरे मो निजकू कंट्रोल कली। तापरे राती रे समस्ते खाई सारी सोई पड़िले। मु केवल सेमानंकू देखुथिली आउ भाबुथिली सेमाने दिनरे केमिति सोईथिले। गोटिए दिन मु भाई भाउजंको रूम रे ड्रेस पत्र सबु सजाड़ी करी रखुथिली। तापरे मु भाउजंको विवाह शाढ़ी आउ ओढ़णी देखिली। प्रकृतरे मोर पिला दिनरू कन्या हेबाकू बहुत आग्रह अछि। तेणु मु आजी पुणी कन्या हेबी बोली भाबिली।
ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଉଜ ମୁଁ ତୁମ ଶାଢ଼ୀ ଆଜି ପିନ୍ଧିବି। ଭାଉଜ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ଭାଇ ରାତିରେ ଏକ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବିବାହ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମେ ବିଲକୁଲ ମୋ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ। କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ଭାଉଜ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ ପୁରା କନ୍ୟା ପରି ଦେଖାଯାଉଛ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ମୋତେ ବଜାରରୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତାପରେ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଏକା ଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ନିଜକୁ ବିବାହ ଶାଢ଼ୀରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଡୋରବେଲ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କି ସେ ମୋ ଭାଇ ଥିଲା। ମଦରେ ତା ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଜୋରରେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କହିଲା, ଜାନୁ ଆଜି ତୁମେ ପୁଣି ମୋ ପାଇଁ ବହୁ ବେଶ ହୋଇଗଲ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଭାଇ ମୋତେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଭାବି ଭୁଲ କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଟାଣି ତା ରୁମକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ମଦ ପିଇଥିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବି ଭୁଲ କରୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ରୁମକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ସିଧା ବେଡ୍ ଉପରେ ଠେଲିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଧରିନେଲା। ତାପରେ ମୋ କାନ୍ଧକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆଉ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ସବୁ କିଛି କାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ସବୁକିଛି କରିଲା, ଯାହା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କରେ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ କରିଲା ପରେ ମୋ ଭାଇର ରସ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଭାଉଜ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତେବେ ମୋ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ।